سلام اصل. سلام پنیفا. چیکار میکنی اصل؟ مالینا خوردم. مالینا خوردی؟ از کجا مالینا یافتی؟ در همینجا موندگی من خوردم. اصل تو گروس نشدی؟ نه من خورده بودم لیکن از درس اومدم بس دیلم میبخش. کاری نفس کردی؟ البته در درس بسیار درس خوندی. بله. آفرین. روح پنیلوفر ما هر کار یا چی رو نه یا چی رو فراموش میکنه. چی رو فراموش کردیم اصل؟ با تماشا بینون سلام کردن رو. راست میگوی اصل. سلام تماشا بینی عزیز. سلام تماشا بینی عزیز. اصل تو ما رو میگوی که هر بار ما یک چیز رو فراموش میکنیم خودت باشی فراموش کردی؟ چی رو؟ خیالم هست. لباسم هست. باز چی رو فکر کن چی رو فراموش کردی؟ قدت چی؟ مونده میشه با مخی خیلی معنیست. و تو کمک دیم اصل؟ سلام تماشا بینی عزیز. این برنامه شیرین است و من اصل با همراه پنیلوفر و شما پختن شیرینی ها را یاد میدهیم. بله در این برنامه ما تمام سری شیرینی ها رو با شما میکشیم. اگر پخت پز را یاد گرفتن میخواهید پس برنامه ما رو تماشا کنید. آغاز میکنید؟ البته که آغاز میکنیم. پنیلوفر ما امروز چی میپزیم؟ ما امروز طرز تیار نمودن آرایش دادن تارت رو به بینندگان نشان میدیم. یعنی چی طور؟ در هر برنامه ما طرز تیار کردن بیسکویت رو به شما نشان میدیم. فکر میکنم که شما همه طرز تیار کردن بیسکویت رو آموختید و امروز ما از بیسکویت تیار استفاده بوده طرز آرایشی تارت رو به شما نشان میدیم. پنیلوفر ما از میوگی استفاده میبریم. البته که در جایش میوگی استفاده میبریم. به من بد میرسد؟ میرسد؟ اگر رسد نه. زیر نشو اصل جون با تو بنان هم میرسد و قلفینه هم میرسد انجیر هم میرسد از همش به تو میرسد. شکلات به من میرسد؟ میرسد. پنیلوفر ما کار رو از چی آغاز میکنیم؟ ما کار را سرول از بریدن بیسکویت آغاز میکنیم. بیسکویت رو میده میکنیم؟ نه البته که میده نمیکنیم. ما اون را به 3 قسم جدا میکنیم. سرول ما کاغذ بیسکویت را جدا میکنیم. من توانستم. مزه است اصلا؟ بله. اکنون ما اون را به 3 قسم میکنیم. ایسته پنیلوفر. من از خاطرم برآوردم دست بشکن. راست میگویی اصل ما فقط یک چیز رو در هر برنامه فراموش میکنیم. من امروز تماشا بینم. تو تماشابین باشی به من کمک نمیرسونی اصل. البته میرسونم. پس چگونه تماشابین میتواند با ما کمک رساند؟ میوه خورد. ما فقط میوه خوردن ها؟ بله من تنبل نیستم. البته هر چیزی باید من میکنم. مایلش سر اول ما بیسکویت رو راست میکنیم و اون رو به 3 قسم جدا میکنیم. همین گونه نه اصل؟ بله. این دفعه از کارت مخصوص استفاده نمیبریم. نه اصل کارت مخصوص در زمانی شیرینی هایی که ما اونها رو به 3 قسم جدا میکنیم و پیروژنی خورد هستن برای اون لازم است برای ما کارت مخصوص. این کارت هم کلون است ها؟ البته که کلون است. ما چیزای نالازم رو از بالای میز جمع میکنیم. اینها رو میپرتید؟ چرا میپرتیم؟ اینها برای ما همچون خاکه لازم میشه. انا خیلی راضی میشم. اکنون رضا کردن چیکار میکنیم؟ اکنون ما خمار رو میاریم. از داخل یخدان خمار رو گرفته ما خمه 32% رو پیشکی تیار نمودیم و ما اون رو از یخدان میاریم. من رفته بیارم؟ میتوانی اصلا؟ بله. البته که رفته بیار. مالک. اوه پنیلوفر چه خیلی وزبین است. البته که وزبینش. دیگرش ممکن است؟ ممکن است.
вале лекин мо якта надоштем асал, ду та зарф крем доштем. Дигарияшро миёрӣ? Маяш? Ана дигараш ҳам. Ана офарин. Чунон бомаза. Бомаззат аст. Бале. тамошобинони азиз, бисёр савол шуд ки ҳамин хомаи 32% чӣ гуна тайёр мекунанд. Хомаи 32% дар мағозаҳо тайёр мефурӯшанд. Фақат мо онро харида дар дастгоҳи латсананда лад месанем ва он омода мешавад. Бале, дар ёдам ҳаст. Модари манам харида будам. Харида буда? Бале. Ана ҳамин гуна. Барои чӣ мо бояд ҳар карат мураббо истифода барем? Чунки ба фикри ман торт бо мураббо хеле болаззат аст. Аз оне ки хомаи тайёр мекунем дохилаш тамом, бо мураббо боз ҳам болаззаттар мешавад асал. Фаҳмом. хабади дуюмро низ ҳамин гуна мегузорем ва хомаро ба болояш мемолем. ана ҳамин гуна. Дар қабати дуюм ҳам мураббо истифода мебарем? албатта ки истифода мебарем, чун хеле болаззат мешавад. бояд торти мо аз ҳар чор тараф баланду пастияш рост бошад. Мураббо намерезем? мерезем асал. асал ту мурабборо наст намебинӣ чӣ? Мебинам. наст баъз барои чӣ мегӯӣ ин қадар мураббо мерезем? Барои он ки мегӯям ки бисёр нарезед, ба ман ҳам расад охир. мураббо ба ту расад, а? Бале. албатта ки мерасад асал. меваро мехӯрӣ, мурабборо мехӯрӣ. ҳамаи чиро мехӯрӣ. Апа Нилуфар. ана қабати семро низ гузоштем. Ман ҳам кунам? Не, акнун ҳоло не асал. ҳоло барои мо лозим намешавад. ин қабати болоиш, баъд аз он мо онро ороиш медиҳем. ҳоло лозим нест. акнун мо бояд онро дар чӣ гирем? мо бояд вайро дар фалгоҳои махсус ки омода мешавад дар он гирем. камтар аз хома мемолем. барои чӣ асал? барои чӣ мо хома мемолем камтар дар зери торт? чунки вай аз ҳамон фалгоҳои махсус ин тарафу он тараф наҷунбад. яъне хома ба ҷои шидеш мешавад? албатта ки ба ҷои шидеш мешавад. мон ҳам як бор торт харида будем, ҳар тараф мерафт. анакнун фаҳмидам ки аз кадом сабаб мерафтааст. албатта анакнун фаҳмидӣ барои чӣ мо хомаро дар зери фалгоҳои махсусе ки мо дар он торт мемонем мемолем. апа Нилуфар, қулчатонро устар гиред варо накушедбо? не, ба ту ҳисеби намерасонам асал. ин кор нест асал, ин ба ту зарал намерасонад. ин барои рост кардани шириниҳо ҳаст. мо ба ин бисёртар шириниро рост мекунем. залал надорад. ана ҳамин гунака. апа Нилуфар, барои чӣ шумо аз як зарф ба як зарфи дигар меандозем? чунки мо хомаро камтар лад мезанем. хома камтар бисёр истад, камтар ҳаводор мешавад ва торти мо рост намешавад. ана ҳамин гуна ҳамвор намеояд. бояд пуш кунӣ ку? не, мо бояд барои ҳаво нагирифтани крем, замоне ки креми мо бисёр меистад, мо онро пеш аз истифода бурдан бояд як бор лад занем, баъд аз он истифода барем. апа Нилуфар, бед ман ҳам як бор рост кунам? асал ҷон, ба ту фурсат мешавад. фурсати торти хурдро ба ту медиҳам ки мо дар ин барнома як торт намекунем. фаҳмидам апа Нилуфар, шумо гуфтаед ки тортро ман торти калонро худам мекунам, торти майдаро худат мекунад? албатта ҳамин гуна. вале як торт аст ку? дигарашро надидӣ? мана дигараш. ман инро тайёр мекунам. албатта ки тайёр мекунем. Yes! фақат буриданашро ман худам мекунам, чунки ба Майдаш. хурдсолон ба кор дард задан лозим нест.
Яйчи шумо бо шуна тортро харушида истуди? ин шона нест, ин махсусан шонаҳое ҳаст, ки барои торт пухтан мо истифода мебарем. Ин ана ҳамин гуна тортро шона мекунад. Агар шуна накунем чӣ? Албатта ки мешавад шона ҳам накунем, лекин шона кунем боз ҳам торти мо зебутар мешавад. Барои ороиш додан аст? Албатта ки барои ороиш додан аст. Бин чӣ қадар зебо шуд бо шона. Бале, зебо шуд. Ана ҳамин гуна шонаҳои махсус аст. Ҳоло намехӯрем, ҳоло торти мо тайёр нашудааст. Асал метарсӣ? Бале. Ана акнун мо гирди тортамонро тоза мекунем. Агар тоза накунем чӣ? Пас ба мо мегӯянд, ки ин кондитер торташро нағз тайёр накардааст. Ин торт тоза нест. Аз ҳамин гуна мо бояд атрофҳои тортро тоза кунем. Ана акнун мо аз ин гуна жилеҳои махсус истифода мебарем. Чун ҳар вақта ҳа? Албатта, чун ҳар вақта мо аз жилеҳои махсус истифода мебарем. Жилеи бомаза бошад? Албатта ки бомаза аст. Рангаш чӣ хел аҷиб аст? Албатта ки хеле аҷиб аст. Вайро чашидан мумкин аст? Албатта ки мумкин аст. Раҳмат. Чунон бомаза? Бомаза аст? Бале. Ба ту писанд омад? Бале. Пас ба тамошобинон низ писанд меояд. Тамошобинони азиз, шумо метавонед жилеро аз мағозаҳо харидорӣ кунед. Мо шуморо гуфта будем. Албатта, шумо метавонед ҳар намуди жилеро аз мағозаҳо харидорӣ намуда барои ороиши торти худ истифода барем. Акнун чӣ кор мекунед? Акнун мо ороиш медиҳем. Чӣ хел ороиш медиҳед? Ҳозир ман ба ту нишон медиҳам, асал чӣ гуна мо тортро ороиш медиҳем. Ман тамошо мекунам. Мумкин аст ман ҳамин гул. Албатта ки дар торти хурд ту албатта ки гул мемонӣ. Ана ҳамин гуна сараввал мо ба қисми тортамон ки жиле нарехтем, мо ана ҳамин гуна қисми тортро болояшро бо бардюри махсус ки бардюр ном дорад ороиш медиҳем. Ана акнун ба қисми гул мондани тортамон шурӯъ мекунем. Мо аз гулҳои садбарг истифода мебарем ва албатта ки мо камтар агар аз ин жиле дар дохили хома илова намоем, гули мо камтар ранги дигар мегирад. тамошобинони азиз, мо аз ин гуна гулмонакҳо истифода мебарем, ки барои мо гулҳои нағз тайёр мекунад. Сараввал барои ман бояд қаламро диҳӣ. Асал дидӣ, шумо дар мактаб барои расм кашидан истифода мебаред, вале дар соҳаи қаннодӣ мо инро барои гул мондан истифода мебарем. метавонӣ асал? Ба фикрам ки бале. нодуруст қапидаи асал. Ана ҳамин гуна сахт зер накун асал. Сараввал ана ҳамин гуна вақте хомаро мемонӣ, бояд камтар тоб диҳӣ қалами дастатро. як бор нишон диҳам ба ту. Ана акнун бин асал. Замоне ки мо хомаро дар қалам мемонем, мо бояд ҳар замон қаламро тоб диҳем. Ана ҳамин гуна. Акнун ба ман диҳ. акнун мо инро дар болои торт мемонем.
در برای تورت من همیشه میمونه. البته که میمونه. ما اکنون کرم رو به یک طرف میگذاریم و برای ما برگ لازم میشد. اصل جون با من برگ میاری؟ باش. و همزمان برای نقش و نگار کردن برای ما ژله مخصوص لازم می شود که ما در داخل هر گونه ژله هایی که مخصوص هستند، ژله بلند، ژله علوم، می توانیم از کندورینی که در مغازه ها می فروشند، مغازه های کندیتری، ما در داخل آن ژله ها کمتر می اندازیم و تیار می شود و ما این گونه همون ژله برای نقش و نگار کردن. انا اپنیفر. آفرین. کندورین چیست اپنیفر؟ این یک نمود خوکه است و مثل خوکه زرد و رنگش مثل رنگ تیلو است. ما اون رو در داخل ژله ها ایلوه میکنیم و این گونه رنگ برای ما تیار می شود برای نقش و نگار کردن. بزرگ حلقم تمام شد. البته که تورت ما الکی آماده شد. چه خیلی زیبا. به تو پسند آمد؟ بله. تماشابینان عزیز، هر یک شما می توانید بعد از تورت را آماده کردن زودروز باشد یا یگان جشن مراسم باشد در اینجا نوشتن ممکن است. با چی می نویسم بروچکا؟ نه، با آن همین گونه ژله که ما آماده کردیم می شود نوشتن. فهمو آسان بود است کو؟ البته که آسان است. اگر کوشش کنید آسان می شود. پنی شما هم یگان چیز نویسید. نویسم؟ بله. نباشد زودروز می نویسم. زودروز مبارک اصل جان می شود. آخه بازی من زودروز ندارم. پس چی نویسم اصل؟ ایدتون مبارک؟ نه، اصل من فهمیدم. چون چند روز پیش که ما جشن استقلالیت رو پیشواز گرفتیم، 30 سالگی رو، ما می نویسیم که 30 سالگی استقلالیت مبارک. بله. می شود. انا همین گونه می توانیم در بالای تورت هایمان هر گونه درخواست ها رو نویسیم و مثل زودروز مبارک. انا کنون شما با من گویش شما چی نویسید؟ چرا تو خونده نمی توانی اصلا؟ 30 سالگی استقلال مبارک. بله تماشابین عزیز، 30 سالگی استقلال مبارک. ولی پنیلوفر من شوخی کردم، خونده میتونم. البته تو با این زیرکیت به فکرم خواندن نوشتن همه چی رو آموخته ای. البته من تنها خواستم شما رو سنجم. شما خونده میتونید یا نه؟ اگر من خونده نتونم پس چگونه می نویسم در بالای تو؟ حرف فکی می نویسید؟ نه. انا این خیلی نویسته. پنیلوفر هیچ کارمون رو دوام میدیم؟ البته کارمون رو دوام میدیم. انا اکنون ما تورتمون رو آماده کردیم. این تورت همیشه آماده شده ها؟ البته که آماده شد. تماشابینان عزیز، ببینید چگونه تورت زیبا رو ما در یک مدت کوتاه آماده کردیم. تماشابین عزیز، این چیزا شود من خودم تورت میپزم. البته که اصل خودش تورت میپزد، لیکن به اصل و کار دست زدن لازم نیست. پنیلوفر از اون خودم رو رنگی از اون شما کنم. چگونه که دلت میخواد همون گونه تورت. مالش انا بیا اصل ما این رو گیرم به تو لازم نیست. مالش انا و فکرم که به تو کمک لازم میشود اصل همین گونه نه؟ بله. بیا من به تو کمک رسونم. چون این بیلچه مخصوصی تورت کنی خیلی کلان است. اکنون اینش رو میکنم. من اکنون خبت دویم رو میگذاریم و کمتر زیر میکنیم. اکنون کمی دیگر خامه ایلوه میکنیم. ما بیلچه که ما برای تورت استفاده میبریم باید
нукашро истифода барем асал. Ана ҳамин гуна бо нукаш мо кор мекунем. Ҳамаи онро сахт дар дохили хома зер намекунем. Ана ҳамин гуна боз мураббо илова мекунем. Озодона мурабборо мо бо хома бояд якҷоя нашавад ва камтар зер мекунем. дохилашро асал тайёр кард. Ана акнун сараввал мо мизро тоза мекунем асал. бале. ба фикрам каҷалтар наёмад. ҷое ки каҷал аст камтар зер мекунӣ. Ана ҳамин гуна рост мешавад. ана рост шуд. ана акнун шурӯъ мекунем асал. торти мо омода шуд. не ҳоло омода нашудааст. дирзашро бо крем пур мекунем. албатта ки пур мекунем ва ороиш медиҳем. акнун асал шурӯъ кун. ҳамин гуна. не асал ман ба ту кӯмак расонам. замоне ки кулчақандро мо бар болои гардон мемонем, мо бояд хомаро зиёдтар гирифта ана ҳамин гуна оҳиста оҳиста молиш диҳем, ки мағзҳои бисквит ба болои крем набароянд. чӣ гуна ба ту нишон додам асал? фаҳмидам. не белчаро нодуруст қапидаӣ. ана ҳамин гуна меқапем. ана инҷош муд. ана инҷош муд. ана акнун бо шона ҳамвор мекунад асал. ҳамин хела. ана ҳамин гуна ва замоне ки сахт шонаро зер кунӣ, ана инҷош шудаст. асал замоне ки сахт зер кунӣ вай бисквити моро кушода мекунад. мо маҷбур мешавем боз аз нав бисквитамонро пурра кунем. ана ҳамин гуна сахт зер накун асал. озодона мушонаро мекашем. ана акнун торти мо омода шуд. ҳоло метавонӣ албатта қисмҳои зиёдтии хомаро аз болояш бардӯрӣ. ана ҳамин гуна. ана ин тортро махсусан асал тайёр кардааст. мо як намуд торти барои хурдсолон омода мекунем. ҳамин гуна не? мо бояд чӣ кор кунем асал? мо бояд инро хӯрем. ҳоло фурсати хӯрданаш ҳам мерасад. мо бояд ба болои фольгаҳои махсус монем. гардон барои мо лозим намешавад. онро мегирем. ана ҳамин гуна. ана ҳамин гуна. тамошобинони азиз, шумо ҳам ана ҳамин гуна торт пухта ба саҳифаи инстаграму равон кунед. ана кун мо аз ситорачаҳои махсус ба гирди тортамон мегузорем. ин ситорачаҳо чӣ гунаст? ин ситорачаҳо аз мастика тайёр шудааст. ин бисёртар барои тортҳое ки барои кӯдакон омода мекунем, мо онҳоро омода мекунем. ана акнун асал метавонӣ ҳар як ситорачаро бо рангаш ба гирдҳои торт часпонӣ. ана ҳамин гуна. чӯ часпондагӣ? баъд аз он ситорача не, баъд аз он аз ин гуна махсусан даврачаҳои хурд се ранг. боз кадом ранг намерасад? сабз. бо чӣ гуна ранг дорем? ана ҳамин гуна. албатта мемонем. ана ин. баъд аз он ситорача боз. ситорача? ситорача. ин боз кабуд, шоколадный.
кабуд, сафед, сафед, анакнун чикор кунем ки ин зебутар шавад? ана акнун мо ба фикри ман каме аз ситорачаҳо дар болояш мегузорем ва аз хирсакҳое ки махсус пешаки мо онро аз мастика омода кардем ба болояш мегузорем. ҳамин тавр мегузорем? Не, ин гуна намегузорем. аз ситорачаҳои зард зард ин тавр дутона мемонем. Якта. ана акнун сафед. Боз кадом ранг ҳаст? Ранги сабз намондем. Сабз. бале. Сабз. Ана ҳамин гуна. Ва дар як параш чиро мемонем? Хирсак. бале. Он дар куҷой аст? Хирсаки мо дар инҷост. ман вайро надидам. ана акнун мо ин гуна хирсакҳоро омода кардем аз мастика ва барои дар болои торт мондан ва ба хотире ки онҳо дар болои торт нафистанд ва чапа нашаванд, мо аз ин гуна дандонкобакҳо истифода мебарем. ана ҳамин гуна. хирсак дар намеёвад? албатта ки дар намеёвад. ана ҳамин гуна мешинад ва боз мо аз ана ҳамин гуна кӯдакҳое ки хурд ҳастанд аз ана ҳамин гуна хурдакако дар болои тортамон мегузорем. ин асал аст дар болои ширинӣ хоб аст ҳамин гуна не? бале. акнун чӣ намерасад асал? ба фикрам ки ба мо ба фикрам ки аз ҳамин даврашакунҳо мо бояд ба Бале. болояш гузорем. замоне ки ба шумо душвор бошад мастикаро ёфтан, метавонед аз ҳар гуна шоколадҳое ки махсусан дар мағозаҳо мефурӯшанд истифода барем. тамошо бинёни азиз, ана дидед чӣ хел торти ман зебо шуд. албатта ки аз ҳала метавонистааст як торти зебо омода намояд. албатта бо кӯмаки шумо. қариб бисёрашро худат кардӣ асал, ҳамин не? бале. вале ҳамаро аз шумо ёд гирифтам ку. албатта агар тамошобинон низ бо диққат тамошо карда бошанд, албатта ки ёд мегиранд. ва тамошобиноне ки аллакай ёд гирифтанд метавонанд акс гирифта ба саҳифаи инстаграмимо равона кунанд. ва мо аз миёни аксҳо беҳтаринҳоро интихоб намуда ба шумо тӯҳфа медиҳем. бовар дорам ки шумо ҳам тарзи ороиш додани тортро ёд гирифтед. вале бояд гӯем ки ороиш мувофиқи табъи завқи худатон аст. яъне шумо метавонед чӣ гунаи дилатон мехоҳад анамон хел ороиш диҳед. исто асал дар ин барнома ҳамон ягон кас ба саҳифаи инстаграмӣ навор роӣ накардааст. албатта равон карданд. бед як ҷои наворҳои онҳоро тамошо мекунем. бия асал тамошо мекунем. шириниҳои омода кардаатон хеле зебо ҳастанд ва фикр мекунем ки болаззат низ ҳастанд. шумо метавонед дар дили хоҳрӯз биед тӯҳфаҳои худро гиред. суроғаи мо хиёбони рӯдакӣ 169 ва мағозаи шоколадчӣ. бале, зудтар бошед. тӯҳфаҳо шуморо интизор ҳастанд. мо бошем бо шумо хайру хуш мекунем ва тортамонро мечашем. бале, то барномаҳои навбатӣ хайр.